दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज हमने रैली निकाली सुखानी बस्ती नागराकटा के सुखानी बस्ती के नेशनल हाईवे से हमने रैली करते हुए थाना तकाली हमने ये द्वास कन्या के जो दोषी है उसका सजा के, लेकिन हमने सरकार से मांग करा थी, पुलिस प्रशासन से मांग करा थी, कोर्ट से मांग करा थी और संगे संगे ये भी मांग करा थी कि सिर्फ द्वास कन्या नहीं, जितना भी आज हमारे द्वास में जो भी लड़की मन के संगे आपराधिक घटना घटे थे उमन सब द्वास कन्या है, उमन के सब प्रकार के सबका प्रति हमारा संवेदना समान है, उमन के भी न्याय मिले चाहिए। ये नहीं कि हमारे द्वास कन्या के जो न्याय के लेकिन मांगा थी कई कैसे गुकार हुई, सब केस जितना भी आवा थे द्वास में वो सब केस के समान रूप से लेकिन पुलिस प्रशासन के देखे लगे। कोर्ट बटले जो पीड़ित परिवार के मुआवजा राशि देवल जाए थे कि हम वेलकम करेला काली की तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत ये मिला थे। तो एखन केस सुनवाई हुआ थे, केस के जब रिजल्ट आए तब 50% मिली, एखन 50% मिल है, एखन सुने में आया है और 50% पूरा तब मिली जब ओकर सजा हो जाए। तो हमने ये आशा रखीला कि जल्द से जल्द सजा हो और पीड़ित परिवार के तो मुआवजा राशि मिलो। अच्छा, सुनने के लिए मिल रहा कि जब मुआवजा राशि पीड़ित परिवार के मिले तो मुआवजा राशि उस तरह के जितना भी सामाजिक संगठन है उमन के बदौलत मिले, फिर मैं दौरे का। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमने जब ये केस के लेके पुलिस प्रशासन टीम आए रही तो इधर एक अधिकारी अलग से अलग के नहीं, तो इनके केस में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लगेगा कोनो जगह न थे, लेकिन हमरे के संगठन फिर मजबूती से खड़ा है कि मीटिंग करके जब नेक्स्ट टाइम फिर हमरे आली पुलिस प्रशासन टीम तब करने तो इनके ये केस में एट्रोसिटी एक्ट लागे के जगह है। आज वो एट्रोसिटी एक्ट लगला कह के पीड़िता के परिवार के एक तो मुआवजा राशि मिलला, पीड़िता के घर से पीड़िता चल गया, ठीक है, आदमी एक तो आदमी के भरपाई कभी भी नहीं कर सकेला, लेकिन एक तो आदमी जिंदा रहा से कम से कम आर्थिक तो कुछ तो मदद मिलता है, तो एक तो परिवार के आर्थिक मदद मिला तो अच्छी बात है कि, लेकिन इसका संगे संगे जो दोषी है सख्त से सख्त सजा तुरंत होने चाहिए। नाम धीरज भगत, मैं सामाजिक कार्यकर्ता है नागराकटा। সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে কেয়া ব্যানার্জি বলছি। আজকে গত 7 তারিখে যে নক্কারজনক ঘটনা একটি ঘটে গেছে তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা এর আগেও সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা থানাতে এসে ডেপুটেশন দিয়ে গেছি, কিন্তু যেখানে যেখানে এই প্রতিবাদ হবে সেখানে সেখানেই আমাদের উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে। আর শুধুমাত্র ফাঁসি যে ধরা পড়েছে তার ফাঁসি হোক কি হোক সেটা তো একটা জায়গায় পৌঁছেই গেছে তদন্তের সাপেক্ষে, ময়না তদন্তের সাপেক্ষে, কিন্তু আমাদের দাবি একটাই থাকবে যে পাশাপাশি যদি কেউ দোষী থাকে তাদেরকে খুঁজে বার করার, এটাই আমাদের একমাত্র দাবি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার যেটা নাগরাকাটায় আমরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জায়গায় কিন্তু একে অপরের সাথে সহাবস্থান করতাম, সেই জায়গায় এখন আমাদের মহিলাদের ক্ষেত্রে একটুখানি চিন্তার বিষয় হয়ে গেছে আমাদের চলাফেরা ওঠা বসা সবকিছুর ক্ষেত্রে। কাজে সেই জায়গাটা যাতে আমরা আবার পুনরায় ফিরে পেতে পারি, সেই জায়গায় যাতে আমরা আবার পুনরায় যেতে পারি, সেটাই আমাদের একমাত্র কাম্য থাকবে। আচ্ছা, বিগত দিনে কিছুদিন আগে আপনারা নাগরাকাটা আইসিসি অতিথি মঞ্চের পক্ষ থেকে যে ডেপুটেশন সেদিন তার সাথে আপনাদের আলোচনা হয়েছে, আপনারা কিন্তু বক্তব্য কি সন্তুষ্ট বলতে আমরা আমাদের কথাগুলি আমাদের দাবি জানিয়েছি, ওনাদের বক্তব্য ওনারা জানিয়েছেন যে তদন্ত সাপেক্ষে ময়না তদন্তের সাপেক্ষে যে দোষী তাকে সেই পর্যায়ে শাস্তি পাবে, এটা যেমন জানতে পেরেছি। আমাদের দাবি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে পাশাপাশি যদি কেউ দোষী থাকে এর সাথে জড়িত তাদেরকে খুঁজে বার করা হোক। আমার নাম কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, নাগরাকাটা সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে।